ዜና መጽሔት سلام طعنا حبلنا أدمتي 104.4 راديو اف ام مقالة زينا مزيت زساعات جميرة له نختكاتاتو لنا بخبرنا عدم للومي أب زينا مزيت أكاتيسنيوم زلنا حترتي زيناتات بزرزر النقربهم زيناتات زينا وزعي بيزنسن سبورتن زكاتة إقخون زينا مزيت بممراح برهان والداي ميري دموز بمداي تكنيك دما تصفى بحبار بمخانيو فلما قلنا نابا قاند نوتات زينا مزيتنا كنسقرأكم أتاوي كاب زلوم تكالات دوموز سرحتنياتات منقستين مخفال يسرح كم زلو بيرو فاينانسن متخاب حافتن تقراي أفليتو منقست إثيوبيا نعودة تمرت تقراي زقبو بجتن تأمتن مخلقالو سعيبو أبا سرعة تمرت تقراي كبيد حدقاقات إمو زلو بيرو تمرت تقراي قليسو سلام انتقطان كتما مقالة عب موخاس مس حبرة سبتواريدكا بمسرح عب زحزوان عب كتمانا زحاشا كونتات تتا ولاقوا انتحلوه عب العلم مسارة المعازر أزلو عنوة قحلة مقود سارقن قتال سراح زحاتتو إلوم كنتبا كتما مقالة دكتور رد عبرها غانا هاجرات كومونويلث أبد علي أبد لوان استوافر عقد سلام زتفت أمامات كعتي كخوننا تسويعا ناب زرزروم كن سكرينا فلما كن حد سرت زيناتات كنقدم أتاوي كاب زلو انتكالات دمو سرحتنيا منقست نمخفال يسرح كم زلو بيرو فاينانسن متأخاب هافتن تقراي أفليتو أتاوي كاب زلوم تكالات جنزب بمتأخاب دمو سرحتنياتات منقستي زغفللو كيدي نمفتار نسرح لنا إلان حلافيت بيرو فاينانسن متأخاب هافتن تقراي دكتور محرت بينا أبا أواناو قديات أمريكتان نجازتنياتات مبره زهابا دكتور محرت بينا أبا تقراي 137 شح سرحتنياتات منقست زلو خينم بابورحو كلتان تشمونت بليون برن مخفل دموز كم زاد لدما قليسان نتقراي عمتاو بجت 24 بليون بر بجت تبجيتو ولا كنت نبرا كاب تقمتي جميروغن بأقبابو كم زيت الأخ أردين كسابة ورح مسكرم ببورحو كل تنطي حادة بليون برندا تلاقى 5 حنا كابا ورح تقمتك كسكاب ورح تقري كل أخذ قبقو لعلي 5 بليون بربجات دما كم زي تلاقى أردين بز مسارت عبا ورح تقمتي شدوش 173 مليون بر ورحي حدار شمون 105 مليون بر عبا ورح تحساس حادة بليون بر كم زي تلاقى زقالتا أتن حلافيت عبا ورح تقري حادة بليون بر ماتيو شعو مليسوم كم زوسدو زحبرا دكتور محرت كاب ورح تقم تجميرو نزنبرا قدلت بجت نمملا كم كلل كاب وشت أتاوي نخفلنا إنا متئنا إلن دكتور محرت اتي زنبرا جنزبن الدموز كفلنا سلزودنا أبا ورح لكاتيت دموز كنكفل كالنا نيلن نتسقى من مفتاح بتدقاقامين أبا فيدرال حتى قريبنا من لا شارخمنا نكبلا دما تزاريبا كم كلل كلتميتن 7 بجت تسكالات زلوا انتقونا كابزياتن أتاو زلون 10 كتماتاتن 10 سيكترات إلنا لوا سلازخونا ناي ورح لكاتيت مهيا أبا حد أتاو زلو انتكالات زلو أكاونت سيحبنا نسارحتنيا زغفلو لكيدين مفتار كنسارحنا خولا دما قليسان زلاق مفتح زخوان دما أتاخا خوا قبري من محياشنا وشتاو أتاوينا معبايني بمبالا ردي أنكبل تلويزن تقراي سابسيبو منقست إثيوبيا نعودة تمرتي تقراي زقبقو بجاتن تأمتن مخلقالو سعيبو عب سرعة تمرتي تقراي كبيد حدقا قطيمو كمزلو بيرو تمرتي تقراي قليزو علم لخ مشارختنا نزي خفتة حزو ساينساو دقاف كقابرون منقست فيدرال نتقراي تمدو بجات بقلطفنا ملو بملو أن خلقاق عب العليو ديبلوماساو ساعتين خقابرون حزو ساعويتوون أقريب اللهم
ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ከም ዝገለጽዎ ድማ መንግስቲ ፌደራል ሕገ መንግስቲ ብዝፈቅዶ ብስሩዕ ዝተመደበ በጀት ትግራይ መሓዙ ምስ መትከላት ሕገ መንግስታዊ ምዕሩይነትን ፌደራሊዝምን ከምኡን ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተዘርዘሩ ቃል ኪዳን ድሕሪ ኩናት ምሕዋይን ኣዋህባ ኣገልግሎትን ዝጻረር ምዃኑ ገሊጾም። ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ህጹጽ ፍትሕ ብዝብል ሎሚ ናብ ሚኒስተር ትምህርትን ኮሚሽን ሓደጋን ድልውነትን ካልኦት ኣካላት ኣብ ዝጸሓፎ ቁሉዕ ደብዳቤ ንዓውደ ትምህርቲ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ምክልካል በጀት ብህጹጽ ፍትሕ ከናድየሉ ድማ ጸዊዕ ኣሎ። ዓውደ ትምህርቲ ትግራይ ፈለማ ብሰንኪ ጽዕንቶ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቀጺሉ ድማ ብሰንኪ ዝነበረ ኩናት ን3 ዓመትን ፈረቓን ኣብያተ ትምህርቲ ተዓጽን ተምሃሮ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ርሒቖም ኣብያተ ትምህርትን መሰረተ ልምዓት ትምህርትን ከቢድ ዕንወት ዝወረደሉ ኣብ መምሃራናን ተምሃሮናን ማሕበራውን ስነ-ኣእምራውን ጉድኣት ዝበጽሐሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ዝበለ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ሳላ ሓገዝ ዓለም ለኸ መዳርግትና ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተጋሩን ጻዕሪ መምሃራናን ተሓዊስዎ ዝሓለፉ 2 ዓመትን መንፈቕን ውሱን ዳግመ ህንጸትን ኣብያተ ትምህርትን ምምላእ ናውቲ ትምህርትን ተጊዕሩ ኣብ ትምህርቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፊተን ግልጋሎት ምሃብ ጀሚረን መንባርን ገሊጹ። ይኹን እምበር ኣብ ዝሕሰዓት መንግስቲ ፌደራል ንትግራይ ዝግባእ ሕገ መንግስታዊ በጀት ብምክልካሉ እቶም መዓት ጸገም ተጻቢሮም ዘጊድውን ኣብ ስራሕ ዘሎ መምህራንን ዝፍትን መሃያ 16 ኣዋርሕ ካብ ዘይምኽፋሉ ብተወሳኺ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣትሒዙ መሃያን መምህራንን በጀት ትምህርትን ክዕጾ ብምግባሩ መምህራንን ስድሮኦምን ጸገም ተሳጢሖም ምግቢ ክራይ ገዛን ሕክምና ወጻኢታትን ንምሽፋን ተጸጊሞም ከም ዘለው ብሓፈሻ ዓውደ ትምህርቲ ትግራይ ንከቢድ ውድቀት ዘዳርግ ጸገም ገጢምዎ ከም ዘሎ ድማ እቲ ቢሮ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ምግዳብ እዚ በጀት ትምህርቲ ንኮንቬንሽን ዓለም ለኸ መሰል ህጻናት UNCRCን ንመትከላት ሽቶታት ዘላቒ ልምዓት SDG ብዝጓነጽ መንገዲ ድሕረ ኩናት ንዝነበረ ምንቕሓን ሓገዝ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝሽርሽርን ንህጻናት ትግራይ ዓለም ለኻዊ መሰላት ምምሃር ዘጻባእ ተግባር እዩ ዝፍጽም ዘሎ ኢሉ። ስለዝኾነ ማሕበረሰብ ዓለም መዳርግትና ኮነ መንግስቲ ፌደራል ብመሰረት ሕገ መንግስታዊ ድልድል በጀትናን መትከላት ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ዝተኣገደ በጀት ትምህርቲ ክልቀቕ ህጹጽ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክግበር ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ብንቡር ክቕጽል ንተግባራውነቱ ኣውንታዊ ጽዕንቶ ክገብሩ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣብ ዝጸሓፈ ደብዳቤ ጸዊዑ። ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ኩናት ንኸይጋደድ ኩሎም ኣካላት ክሰርሑ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ጸዊዖም። ኣብ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ኩናት ናብ ሙሉእ ዞባዊ ኩናት ከይስፋሕፋሕን ኣብ ስርዓት ጥዕና ዝፈጥሮም ጽዕንቶታት ንኽንክን ኩሎም ኣካላት ክሰርሑ ዋና ዳይሬክተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ጸዊዖም። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም መስካሕክሕነትን ምዕነውነትን ኩናት ኣብ ዝገለጽሉ መልእኽቶም ናብ ቀጻሊ ኩናት እንትንወፍር ንዝሓለፈ ኩናት ንኹንን ኣለና ክብሉ ድማ ተዛሪቦም። ኩሉ ግዜ ንሳቶም ጸላእትና እናበልና ካብ ምግላጽ ብትኽክለኛ መነጽር እንሪእሉ ግዜ ሕዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝገደ ዘሎ ኩናት ኣብ ጥዕና ዘስዕቦ ዘሎ ጸገም ከም ዘተሓሳሰቦም ድማ ገሊጾም። ኣብ መሰረተ ልምዓት ነዳዲ ኢራን ዝበጽሕ ዘሎ ጉድኣት መግቢ ማይን ኣየርን ንኽብከሉ ይገብር ብምህላው ብፍላይ ኣብ ህጻናት ሽማግለታትን እኹል ግልጋሎት ጥዕና ዘይረኽቡ ወገናትን ንኸቢድ ጸገም ጥዕና ዘቃልዕ ምዃኑ ኣረዲኦም። ኩናት ስዒቡ ኣብ ሊባኖስ ካብ 28 ለካቲት ብኣቋጻጽራ ኣውሮፓውያን ጀሚሩ 98 ጥዕና ከም ዝሞቱን 16 ከም ዝቆሰሉን ከምኡውን 43 ማእኸላት ክንክንን ጥዕናን 5 ሆስፒታላትን ከም ዝተዓጽዋን ድማ ገሊጾም ኣለዉ። ትካል ጥዕና ዓለም ንኢራን ሓዊሱ በቲ ኩናት ጸገም ጥዕና ኣብ ዘጋጸመን ሃገራት ብቕርበት ከም ዝከታተልን ንምምሕዳራት እቶም ከባቢታት ከም ዝሕግዝን ኣረጋጊጾም ክብል ቴሌቪዥን ትግራይ እዩ ጸብጺቡ። ማሕበር ወለንታዊ መናእሰይ ከተማ ዓድዋ ብምኽንያት ማርች 8 በዓል ደቂ ኣንስትዮ ደም ለጊሶም።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ደም ልገሳ ተረኺቡ ዕላማ ናይቲ ሰናይ ተግባር ዝገለጸ መተሓባበሪ ማሕበረ ወለንታዊ መናእሰይ ከተማ ዓድዋ መንእሰይ ዓወት ንጉስ ከም ዝገለጾ ንሕና ነፃ ማሕበረ ወለንታዊ መናእሰይ ከተማ ዓድዋ ኮይና ተወዲብና ኣብ ከተማና ንዘሎ ኩሎ መዳይ ማሕበራዊ ፀገማት ሕብረተሰብ ብውልቀ ሰናይ ድሌት እቲ መንእሰይ ኣካል እቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ እቲ ፀገም ንምቅላል ምስ መንግስታዊ ኣካላት ብሓባር ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛት እናሰርሐ ዝመፀ ማሕበር ወለንታዊ መናእሰይ ኮይኑ ናቱ መቐፀልታ ሰናይ ተግባር ብምኽንያት መርትዒት በዓል ደቂ ኣንስትዮ ደምና ለገስና ንርከብ ክብል ድማ ገሊጹ ብምቅጻል ነቲ ሰናይ ተግባር ደም ዝለገሱ ማሕበር ወለንታዊ መናእሰይ ከተማ ዓድዋ ዘመስገኑ ምክትል መተሓበሪ ደም ባንኪ ኣክሱም ኣይተ መንግስቲ ኣብ ኣርኣያ ከም ዝገለጽዎ ደም ምልጋስ ኣብ ጥዕናኻ ዘምጽኦ ሳዕቤን የለን ኢሎም እዚ ሰናይ ተግባር ሰኣን ደም ኣብ ፈቐዱ ሕክምና ደቂሶም ኣብ ሓደጋ ንዝርከቡ ወገናት መተካእታ ደም ብምርካብ ጥዕንኦም ይምለስ ስለዚ ብተደጋጋሚ ብውልቀ ይኹን ብማሕበር እናመፁ ደም ዝልግሱ ወገናት ኣለው እዮም ናቶም ኣብነት ስዒብኩም ደም ዝለገስኩም ማሕበር ወለንታዊ መናእሰይ ከተማ ዓድዋ ብሽም ደም ባንኪ ኣክሱም የመስግን ኢሎም ኣብ መወዳእታ ደም ዝለገሱ ኣባላት እታ ማሕበር ዝኾኑ መንእሰይ ፊልሞን ኪዱን ንእስቲ ቅሳነት ብርሃንን ከም ዝገለጾ ንሕና ንወገናትና ህይወት ንምትራፍ እንልግሶ ደም ብምዃኑ ታሕጓስ ይስምዐና ቀጻሊ እውን ደም ብምልጋስን ካልኦት ሰናይ ተግባር ከም ዝሰርሑ ገሊጾም ክብል ሓበሬታን ርክብን ከተማ ዓድዋ ጸብጺቡ ኣብ ወረዳ ታሕቲ ሃዲያቦ ጣብያ ዓዲ ኣሰረ ን144 ስድራ ስዋኣት 200 ካሬ ሜትር መንበሪ ቦታ ከም ዝተዓደሉ ቤት ጽሕፈት ተጠቕማ ምምሕዳር መሬትን መዓድንን ወረዳ ታሕቲ ሃዲያቦ ገሊጹ መተሓበሪ ከይዲ ስራሕ ኣጠቓቕማ ምምሕዳር መሬት እታ ወረዳ ኣይተ ሓፍተ ገብረስላሴ ከም ዝገለጽዎ በቲ ዝወፀ መምርሒ ኣጠቓቕማ ስድራ ስዋኣት ሓርበኛታትን ተጋደልትን መሰረት ብምግባር ስርዓት ኣጠቓቕማ ሒዙ ኩሉ ተረባሒ ንምግባር ይስራሕ ምህላው ብምግላጽ ሓደ መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ን144 ስድራ ስዋኣት ተጀሚሩ ዘሎ ዕደላ መንበሪ ቀጻሊ ንሓርበኛታት ንምዕዳል ይስርሐሉ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ተጠቀምቲ ትዕፃ ስድራ ስዋኣት ብወገኖም በቲ ዝተገበረሎም ውህብቲ ሕጉሳት ምዃኖም ብምዝኽኻርን ነዚ ዕድል ዘይረኸቡ ስድራ ስዋኣት ይኹኑ ሃርበኛታት ተጋደልትን ክወፅሖም ይግባእ ክብሉ ከም ዝገለጹ ድማ ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ታሕቲ ሃዲያቦ ጸብጺቡ ኣብ ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ብምትሕብባር ቃል ኪዳን ሰቆጣ 160 ኣዴታት ኣብ ልምዓት ደርሆ ንምውፋር ዘኽእል ምንቅስቓስ ይግበር ምህላው ተገሊጹ ኣብ ስርዓተ መጋገባ መሰረት ዝገበረ ስልጠና ካብ ወረዳን ጣብያታትን ዝተሳተፈሉ ንሶሞያ ሕርሻ ሶሞያ ጥዕና ኣማሕደርቲ ጣብያታትን ስልጠና ከም ዝተወሃበ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ ኣተሓበሪ ከይዲ ስራሕ ልምዓታዊ ትልሚ ቃል ኪዳን ሰቆጣ ኣይተ ኣብርሃም ካሕሳይ ከም ዝበልዎ ቃል ኪዳን ሰቆጣ ድኽዳኽ ንምክልኻል ኣብ ኣሕምልቲ ገደናን ፍራምረን ኣብ ደርሆን እንቋቑሖን ኣብ ጠለበጊዕ ማይን ኢነርጅን ብሓፈሻ ተወሳኺ መግቢ ንነፍሲ ፁር ኣዴታትን ህፃናትን መሰረት ገይሩ ዝሰርሕ ትካል ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ቃል ኪዳን ሰቆጣ 2.5 ሚልዮን ብር ዝበጀተ ኮይኑ 160 ነፍሰ ፁራት ሓረሳትን ኣዴታትን ሕድሕደን 15 ደርሆ ብድምሩ 2400 ደርሆ መልሚልካ ንምዕዳል ትልሚ ተታሒዙ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣይተ ኣብርሃም ካሕሳይ እቲ ዝተርፍ ብር 700,000 ድማ ንዘርኢ ኣሕምልትን ፍራምረን ንቐለብ ደርሆን ንህንፀት ትካላት ፅሩይ መስተ ማይን ካልኦት ምስ ጥዕና ዝተኣሳሰሩ ስራሕትን ከም ዝውዕል ድማ ሓቢሮም ዋና ኣማሕዳሪ ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ኣይተ የማነ ለገሰ ብወገኖም ቃል ኪዳን ሰቆጣ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ድኽዳኽ ንምክልኻል ዘኽእሉ ስራሕቲ ሰሪሑ ሕዚ ተበጅስ ዘሎ በጀት ኣብ መዓልኡ ንምውዓልን ብኣግባቡ ክምራሕ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ክብል ሓበሬታ ንረክብን ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ጸብጺቡ ሰራሕተኛታት ዋና ቤት ጽሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብብርኪ ዓለም ንመበል 115 ብብርኪ ሃገር ድማ ንመበል 50 ግዜ ማርችዒት ንኩለ መዳይ ሕውየትን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዝብል ቴማ ይበዓል ዘለዎ ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈላለዩ ምድለዋት ኣኽቢሮም
ተሳተፍቲ እቲ በዓል ተመክሮ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ኣህጉር ሃገርን ትግራይን ኣብ ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ደቂ ተባዕትዮ ማለት እውን ዝወፁ መስርሕን ኣሰራርሓን ንደቂ ኣንስትዮ ኣማእኺሎም ንክፍፀሙ ክስርሑ ዝግብኦም ስራሕቲ መሰረት ዝገበረ ዘተ ኣካይዶም እቲ በዓል ንኣስታት 25 ዓመት ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዘገልገላ ደቂ ኣንስትዮ ብምሽላምን እቲ በዓል ደሚቑን ዝተፈላለዩ ኣልባሳት ብምእካብ ኣብ ከተማ መቐለ ማዕቐብ ተመዛበልቲ ንዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ብምብርካትን ብምትሕባርን ትርጉም ብዘለዎ መልክዑ ንኽበዓል ኣበርክቶ ንዝነበረን ደቂ ኣንስትዮ ኣፍልጦ ብምሃብ ድማ ዛዚሙ ኣሎ بتمساسالي زينا علم لخ معلتي دك أنستيو مارش 8 بدك أنستيو بيرو طعنا تجراي حدا من كابيت كلتاشن 18 عام تمرتون تخبيرو مارش 8 نخل مدى حويتن تتكامنتنا دك أنستيو تجراي بزول تيما أمرار حنا توكلتن دك أنستيو بيرو طعنا تجراي أبز ترخبلو أبا داراش بيرو طعنا بزاتن ميتنا تخبير الله ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ደቂ ኣንስትዮ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ንዝገጥ መንዘሎ ጸገማት ተጻዊረን በሞይአን ንሕብረተሰብ ዝህብኦ ግልጋሎት ኣጠናኺረን ከም ዝኸዳ ተሳተፍቲ ዝገለጻ እንትኾን ደቂ ኣንስትዮ ዝሓዝኦ ዓውዲ ስራሕ ኣብ ምዕዋት ኩሉ መዳይ ሕዌትን ተጠቃምነትን ምርግጋጽ ናይ ኩሉ ዝምልከቶ ጻዕሪ ወሳኒ ምዃኑ ድማ ገሊጸን علم لخ معلتي دك أنستيو مارش 8 أب كتما شرن داسلاسة بزلعل الدمكات تخبيرو علم لخ معلتي دك أنستيو مارش 8 بزتفلالي مدلوات بدرجة علم نمبل 215 عامات بدرجة تجري دما نمبل 5 عامات النات خبران تخون معلتي دك أنستيو نخل مدى حويتن تتأكمنتن دك أنستيو تجري بزد ماري حساب أب كتما شرن داسلاسة دما تخبير الله أبتي بعل ترخبا نينكو عبد حكن ملأختي زحلفا توكاليت زوبا سمين معرب تجراي ويزرو نقستي تسفاي كم زغلصو دك أنستيو أب العلئين نزبت حن زنبرة زي فتحوي أسرارها بمقوام بدرجة علم كدمتان تقبلنت كرخبان بمقبار إنه بدرجة علم مبل حدا 215 عامت انتخبر بدرجة تجراي دما نمبل 5 عامت بدرجة زوبا بستفلاليو مدلات إنها تخبره كم زلو قليتان دك أنستيو تجراي أبا زنابرة 17 عامات قالسي معرمز ود تابعتها تقاليسان مثلا كراجة خمس خالا بمغلاط حزون علم لخ معلت دك أنستيو تنخبر زتمازبل وقناتنا بعلو بريتوريا مسارتنا مربطهم كملوسن أبا وشت أورار تزركبا دك أنستيو زوات حنزلو عامز إن بددن تطاو نخبل كله محبرسة بزياف فلالاي كسر حلو دما تسويان حلفيت قداي دك أنستيو كتما شرن داسلاسة ويزرو أسمرت قبرو بقدان دك أنستيو تقراي أب كلهم معرفات قالسي حزبنا فرق حيلي كوينن مستنكراو جاقنات كم زفت أمان بمغلات نايز حلفكي أكل أبز حزوان زر أزرلو ناي بانكي ندادي مرحانيتن شغطا مأقاد كم ودابعن بتري كم زك أومون باحقي حزب تقراي سلاميو وعلي بريتورات فتيمو تمزابلتي بسلامو منقدي ناب عدوم كملسون يقبع دحري مبالن ازي انكي كونا انت تعرفو جن كم تمالي نربحا حزبن مسلن كبلا بوداب النابلن كم زك علسا حبيرن أبتي بعد ترخبا دك أنستيو بقدأنا أبا دك أنستيو تجمر سرحتي تتقامنت أبا مرقاقات صبو كوينو حال حالي فم زرعيت أحساس أو مسالات كن كل حبرات سب بتخرات كك على صومن أبا زتفلا لبوتتا تعاقبا زركبا دك أنستيو نزتفلا لمحابراون يكون ما شجرات الناتق على عسل زركبا محابرة سبع عالم نتمزابل توقناتنا قبوط أمتا نخبامس أو عيتنا قريبا كبل حابريتا ركبن كتماشران دسلاسي تسبسيبو كرات سمعتنا زينا مصحتك اب 104.4 راديو اف ام عليكم اب مكتتال تركبوا حزر ما بزرزر نابزحنا يم زيناتات كناس غراكم بيرو تكنيك الميان تمرتن سلطنان تግራይ اب ملا تግራይ اب زركبا نعلي 44 كولجات ابز عامات العلي 17 دق انستيو ابتن كولجات عدل تمرتنا رخبا خم زخونه حلافيت بيرو ويزرو إلسا تسفا غليصن بخل مداي تساتفون تتقامنتن دق انستيو نمصن خردما كم بيرو ان سرحنالو كم زركب زغلصا ويزرو إلسا زاغيد نلعلي 129 شح دق انستيو عدل سرح كم استفطره حبيرن كيروس حدش زرزر زينا السنادي الله
ቢሮ ቴክኒክን ሙያን ትምህርቲ ስልጠናን ትግራይ ዝሐሸ ተበጻሕነት ትምህርትን ዓቕሚ ህንጸት ወለዶን ከሉ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 44 ኮሌጃት ሃኒጹ ኣብተን ኮሌጃት ተምሃሮ እናሰልጠነን እናብቅዐን ከም ዝርከብ ዝገለጸ ሓላፊት እቲ ቢሮ ወይዘሮ ኤልሳ ተስፋይ ዛጊድ ድማ ልዕሊ 17000 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቀረበን ኣብ ዝርከብ ኮሌጃት ብመምሃር ዓርሰን ኣብ ምብቃዕ ከም ዝርከባ ገሊጸን ኣብ ሕድሕድ ወረዳ ዓርሱ ዝኸኣለ ካብ درجة حدث قاو درجة حمشته سلطنا زه كولج مهلاوي بقربة ناي جزا خراين ناي إيكونومي وساعاتن خيط تسجمة أبتقى ورد أنزلوا كولج سلطينا نفس راح صاروا عدل مفتار حد عاوي جوداي كابز بمقاس كم تقراي كابز اللي وانا 4 كولجات تنروعة أبز حزلنا يهونتات يحمق يسبق مدرنيا دخول صراحة جمرة استقد إيمن ناز نبرة خبير عنوات ماتريال انتهاسيو مسلطنا ماتريال أو زنبرة مسلطنا كلاس زعنوا كانت هنا كندزك قاعد بتي حزنا ينبجس كابزل مجسي لما عمت نفس 30,000 زاكل سلطاناي أبزنا 4 كولجات تينا خنا سلطن كابز حزنايو تنعسر 7,000 زاكل كانوا سيئة تن كولجات أب تجري زنبرة سنة سرح أب مقناسن زحش إقتصادية وتتكامنت أب مرققات إن طبقات سرحت كم زنبرة زجلت أو زرو إلسات تصفي قند أمبر أبزلومي تجري زلات اللقونات بزبلة أدك أنوستيو بإقتصادية زهزيا اللقونات نكيهلي كم بيرو تكنيك ميان تمرت سلطنان تجري إن سرحلو كم زركب عبرهن كولجاتنا نفس 14 حزات كل سلطنا يبقى بعموسنا تقبلها نسلطنا سفيح صراحة درس فترة لينيرو حزقت إمنا نامزو تخناتات نترينا نفس 4% زور الخيدي يزلو بدعم خبيديو سلز زينا ونور نايم من لا صراحة نايم لا على صراحتي جنزاوة نايم فتر صراحتي نتسر حز خلال العدل فتر اللو وفي اللين دك أنا شينا زلو روح دك أنا شيء تجراي كابز اللون تزعنا وخبيد تزعنا وزين كابز اللون جوكنا وزين تماهيرا عسن خلال يكونن كافة صباينات من نجاف نابرأن بأقوى نمرح دكان بأقوى نخمران دكان بأقوى نخزان انتنا أسا أب هفت انسسا زوريا حنت قال نسيتي حنت الدو أبجزء 5 هذا أخلا دوره أفريا نقع حندرهن نايمشات عدل نتركيبه إيكونومي أخندينا كم زعبي بزح جزء بمثل زغرباي كابزخون يكون تسعنا نسولان فترة الناس أتوصل له قالت وزيرو إلسا تسفاي بمسارة خلايا فتأتمات بيرو بمنطقة ربحنا دك أنستيو 38 مئتاو كم زخونة حبرا خوينن نزي حافن مبال كم دك أنستيو تجراي أب كتمان قطرن حرشة أب مانفاكتشرينج أب كونستراكشنن نقدن قلقالوتن تساتفو أنت تكأمنة النمحيال عبرتي عنك سرحلو كم زقبا دما حبيرن ما بقى يخون ريا خلناتي كيات زولدو إيكونومي محسيت زولدو نابس كولجات يا خات سلطن معطاونا شكلتنا وراق مرح معطاونا شكلت سدران ولدان كنابي تمرص اللي جزي يخوين زلت خونتات سلازوزي سفيح سرح زحتت مخاني تنسر فارق أنوسيانا حزون الله عيلنا نايم تاب سرح مثلا شو تنميتها ويزل تفازمو عزيز تحتي لو ما عمتون بالسفر علي من قد خيات وتستلفت قد صار عمتون تخونه تسعول له ما الفترة للنازولي انت ناساتي سرح سنة دخلنتنا ناب تحت 300 مئتاو زوردنا له عدل تفجر نيري تساتفون تتقامنت دك أنسيو نمتنخر دك أنسيو عبو كل مداي تساتفو ان كحيلا كم زلون زقلت أو يزرو إلسا تسفاي كم بيرو تكنيك ميان تمرتن سلطنا ندما زاقيدن العلي حدا 229 تنشح دك أنسيو عدل سرح عبو مفتاري سرح كم زلو حبيرن سلام انتان كتما مقالة أبا موحاسة مسح براتسب تواديد كاب مسرح أبزح زوان أبا كتمانا زحش خونتا تولاب كان تهلو أبا العلي مسرة المعذر أزل أنواتن قحلة نمكوز طارقناك أسأل سرح زحاتي خبلو كنتبا كتما مقالة دكتور ردا برها حبيرم دكتور ردا برها نتزقلتو ببرك ختما مقالة أبا زحلفو شدوش تأوارح أبا زرح ونتات زتا زتسرحو سرحاتي عملكيتو أبا زكايدو مدرخ زتايو برهان ولداي زرزر زينا السنادي له أبا قدم مفق عامة كل تشحن 18 عامة تمهرات كونتات سلام تاتان كتما مقالة مساحل في عامات انتنا تتصار لو تزارع اللقات أمي ولا انت حلوة حزوون قنا أبا العلم مسارة لمع زقبر عنواتنا زي حقاو زوور دك سباتنا أبا مقود تتصار أكلات أتا مساح براتساب زحشة سراحنا مسراح أبا زقبروا من كسقات من محدار كتما مقالة زد الحجز كم زقبر كنتبا كتما مقالة دكتور ردا برها حبيرم زي سجرنا يوم بالطعم بركت ولو
بعدك استودوا من قصاصات الكتمان لو حزبنا بسلام نكعتن جزء السكف لو ناي من تلان كل لان صراحة لو ناي مسرة المعاد عنوة لو زيهم نمت أنا زي سكرنا يوم أوزبل قلت زلوا ميت جرنا كما إنا في الفتحة مزجب إن زبل حساب كتبه أو تنكرنا زوسنا سبيلا أفتم حزب سقعت جبل وين مزقصل زلوا كما جرنا إنا تحققنا كنقرب مزجب إنا كم حرار كتمام ألون كوسدا مزجب كحجز مزجب كحجز كم رحنا تون كدقف مزجب كدقف على بوليسنا حزب ملشنا أو قلنا قتل ليتن زي تفلينا ناي تحايلتات خعا حزبون دقافهم كيف لنا حلاف زفر سلام تتان كتما مغلا ايتردهين فسها بوغنم سلام تتان كتما مغلا نبذ تأمام من بركنخ مص اكلات تتا مسافر محبرسب بموداد بركز والسراح تستصرح له منفق عمد كم زنبرن حزون غنا نقصالي ابرت خان مسرح حبراو قالس كم زدلن غليصم بلوك مسرس جبره كتنا مسرس جبره حلو خن سداطمنا مد حزنا سنحنا حزت دهساس غيرنا زلناون ازي وداوزي بايتالو ديلني كفت كتما جمير ساعه بلوك زور ورادوا قطنا بلوك الماخذ جبر دحساسي نغيرنا حس لذي خريتلنا صبو ودينا سرح زاتوا خاوتاتلوا كاو غزينا غزي تسقاتات كنس تريو تخبت جبنا جن حزب بجبط كنا خريتلنا ما دغنا كندتي خوون زخل وصيت يكون زمزل او شد شهر حزي كنا يمتلنا كاو غبت جبنا تلو يا قللت جبنا تلو يا ازيوم ولا اوطرم تقنسه كن ملو بملو في لا كبت جبنا مدراق زملكت كن حزون غنايتر الله يمسصم حلالي فقتلاتي فصمي حزو كتر زبال تخبيد جبن هانغل من طلا غزا فوغير كاسركي كالوتكم مسلو زي حغاو زور نايسب كولا زبال زي طعمي تخرت كاو زليلنا نو وصلنا خم كتما سلازو زي دميرنا خريتلنا تناشي شو حب ملاخيتنا زلو بتم صرحنا يوم صرحتي وسنات لوطات ولا تموت جن حزون نيصت صرح بوسن صرح زعقه سلا زي كونه غنا قصال زخونو እንደገና ተማዕራይና ንቅድሚት ናትወሉ ኩነታት ምፍጣሪ ዓለም መድረክ ዝካየ ዘሎ ዓበ መወዳታ ቀጻለ አንፈት ዘፈር ሰላም ጸጥታን ከተማ መቀለ ሕብረተሰብ ምስ አካላት ጸጥታ ተዋዲዶ በመስራሕ ዘተአማምን ሰላም ጸጥታን ከተማ መቀለ ንምርግጋጽ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ቶም ሓላፊ ኣብዚ ቀደማይ መንፈቅ ዓመት ብዝተሰርሐ ስራሕቲ ድማ ክፍለ ከተማ ሓድነትን ቀደማይ ወያነን ኣብ ቅድሚት እንትስርዓ ክፍለ ከተማ ኩሓ ድማ መበል ሻብዓይ ዝተሰርዐት ክፍለ ከተማ ከም ዝኾነት ገሊጾም ብዳታ ኮናንት ንዕቅነንተን ክፍለ ከተማታት ስጋት ኣሎ ደለን ይኹን በርግን መነጻጸር ዝኸውን ቁጽሪ ኣብ 6 ሸዋርሒ ቀነስ የርኢና ዘሎ በወዳድብን ብገበን ምቕናስ ብኩለ መዳይ ዝሕሸ ንቅድሚት መጽን ዘለዋ ብናይ 6 ሸዋርሒ ንሓድነት ንቀዳማይ ወያነ ናብ ድሕሪት መጽያ ዘላ ድማ ኩሓ ክፍለ ከተማ ስለዚ ማለት እቲ ኣመራርሓ ካብ ማሕዳር ጀሚሩ ካብ ከንቲባ ጀሚሩ ክሳብ ዝታሕዝ ዘሎ እቲ ማሕዳር እውን ትኹረት ይኹ መርሒ ትሕዝ ዓብይ ስራሕ ዝግበር ዘሎ ኣመራርሓ ዘይመርሖ ናይ ጸጥታ ስራሕ كوناتات زلوا سلازي حز سجات ملو بملو أوجدنا أنا هنا قنيسي سجات خبيت جوانون قنيسي حفشاو جوان قنيسي إيجن عرينا سرقاق أم حمر سبكن فتر مستخوناتات نتحزني أنا البوليتيكا هو خاتون نستطيع عريس للزرقة نزيد حساب زجبر سرحتي عريو تتحول سب زرقاق سلامون إذا تأمم من كوين خير جنا أتصل سرح صراحة يزولي تزلنا مالتي ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት ከተማ መቐለ ምስ ዝተፈላልዩ ንግዲ ማሕበራት ብምትሕባር ብልዕሊ 7.1 ሚልዮን ብር ዝተዓደጋ RTR ዝዓይነትን ዘመናዊት ሞተር ሳይክል ብምዕዳግ ንምምሕዳር ከተማ መቐለ አበርኪቱ ዝተፈላልዩ ማሕበራት ነጋዶ ከተማ መቐለ ሓደ መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት 15 ሞተር ሳይክላት ዓዲጎም ንምምሕዳር ከተማ መቐለ ርክክብ ኣብ ዝተገበረሉ ዝተረኸቡ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳ በርሀ ዘለው ጸገማት ብዙሓት ብምዃኖም ብመንግስቲ ጥራሕ ዝፍትሑ ከም ዘይኮኑ ብምሕባር ንዝተገበረ ሓገዝ ድማ ኣመስጊኖም ሜሪ ደሞዝ ተወሰኸ ኣለዋ ኣብ ትሕቲ ቤት ምኽሪ ንግዲ ዘፈር ማሕበራት ከተማ መቐለ ዝተወደባ ህንፀት ማሕበራት ብሓባር ብምዃን ብልዕሊ 7.1 ሚልዮን ብር ዝተዓደጋ RTR 180 ሲሲ ዝዓይነተን 15 ሞተር ሳይክላት ንግልጋሎት ጸጥታ ከተማ መቐለ ዝውዕላ ንምምሕዳር ከተማ መቐለ ተረኪበን ዘለውና ጸገማት ብዙሓት ብምዃኖም ብመንግስቲ ጥራሕ ዝፍትሑ ኣይኮኑን ዝበሉ ኣብቲ ርክክብ ዝተረኸቡ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳ በርሀ ጸገማትና ንምፍታሕ ዝግበር ምትሕጋዝ ክጠናኸርን እቶም ማሕበራት ዝገበርዎ ሓገዝ ካልኦቱን ክስዕብዎ ጻውዒት ብምቕራብ ንዝተገበረ ሓገዝ ድማ ብሽም ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ መቐለ ምስጋና ኣቕሪቦም ናይ ባዕሎም ጸገም ገዲፎም ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ጸገም እዮም ዝፈትሕለው እሞ ናብዚ ዘይተሓወስኩም ማሕበራትን ካልኦት ዝምልከተኩም ሰብ ሃፍትን ማሕበራትን እውን ነዞም ኸዚሎም ማዓንቲ ከባቢ 7.1 ሚልዮን ኣዋፂኦም ነዚ ናይ ጸጥታ ስራሕቲ ዝሕግዙ ዘሎ ማሕበራት መርአያ ወሲድኩም ንህዝብኩም ንመንግስትኩም ንከተማኩም ትሕግዙ ንሕና እውን እሲ መሰረት ጌርና ተንዛሃኹምና ሓደራ ዋላ ኩሉ
كله ጸገም بحد ጊዜ نفتح زلوا ጸገማት ግን ደረጃ በደረጃ እናፈታحና ክንኸይድ ከም ምሕዳሪና ሓላፍነት ንወስድ ሕዝቡ እንደገመ ጸጥታ ናይ ህዝቢ ተዘይገርካዮ ኣይፍታሕን ጸጥታ ናይ ህዝቢ ናይ ምግባር ሓደ ስራሕ ናይ ህዝቢ ኣስተዋጽኦ ምግባር እዩ ናይ ማሕበራት ናይ ሰብ ሃፍተ ኣስተዋጽኦ ምግባር እዩ ኢሎም ናብዚ ለማዓንት መጽና የለለና ወይ ንርከቦ ዘለና ናይ ጸጥታ ስራሕቲ ክሕግዛ ዝኽእላ ናይ ርክክብ ናይ ተሽከርከርቲ ዝገበርዎ ንሕና እውን በቲ ናይ ምሕደራ መልክዑ ክንድግፍ ቃልና ኣተና ደገመ ክብረት ይሃበልና ጣዕምና ነመስግን ይቀኒልና ክብል ይደሊ ኣብ ትሕቲ ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት መቐለ ተወዲበን ነቲ ሓገዝ ዘረከባ ማሕበር ህንፀት ሕዌት መፍረይቲ ኣቑሑት ኮንስትራክሽን ማሕበር ህንፀት ማእኸል መስርሕን መሸጥን ኣሉሚንየምን መስትያትን ማሕበር ህንፀት ባህላዊ ጥልፍን ስፌት ዘመናዊ ክዳንን ማሕበር ህንፀት መጥሓን እኽልን በርበረን እንትኾና ካብ ዝተወደበ ዕዳጋ ማእኸላት ድማ ማሕበር ህንፀት ኩለ መዳይ ማእኸል ዕዳጋ መቐለ ምዃነን ፕሬዚዳንት ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት መቐለ ኣይተጸጋይ ሓድጉ ገሊጾም እዘን 15 መተር ስርዓት ርክክብ ኣቕሪብናየን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ምስቲ ከተማ ምሕዳር ዘሎ ኣብ መንጎ ንግዲ ማሕበረሰብን ኣብ መንጎ ከተማ ምሕዳርን ዘሎ ምድግጋፍ ሕድሕድ ናይ መንግስቲ ዘላ ጉዳይ ትፍለጥ እያ ሕዚ እዛ ጉድለት እዚኣ ኩሉ መንግስቲ ክባዕሉ ክሽፍና ከም ዘይኽእል ከዓ ኩልና ንርድኦ ኢና ስለዚ እዛ ጉድለት እዚኣ ብቐረባ ንግዲ ማሕበረሰብ ክሽፍነሉ ዝኽእል ዕድላት ናማቻቸና ኣብ ኩሎም ቀረባት ናይቲ ከተማ ዘለው ጉድለታት ናመለእና ንኸደሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ስለዚ እዚ ከም መጀመሪ ኢና ሕዚ ጌርናዮ ዘለና ንመጀመሪ ኣብ ውስናት ማሕበራትን ኣብ ውስናት ዕዳጋ ማእኸላትን ዝገበርኦ ድጋፍ እዩ እምበር ኣብዚ ዘይተሳተፋ ዕዳጋ ማእኸላትን ኣብዚ ዘይተሳተፋ መፍረይትን እውን ስለዘለዋ እዚአን ቀፂለን ከምዚ ዓይነት ፕሮግራማት ኣካይደን ነዚ ከተማ ዝሕግዛሉ ኩነታት ናፈጠራ ክኸዳ እየን ኢልና ኢና እምነት ሕዲርና ዘለና ብዙ እውን ንሕና ድጋፍ ክንህብ ኢና ክንሰርሕ ኢና ካብዚ ብተወሳኺ ብመሰረት ጻውዒት ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረድኣ በርሀ ንመሐከሚ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ትግራይ ዝውዕል ካብ መፍረይቲ ማሕበራትን ማእኸላት ዕዳጋን 16.6 ሚልዮን ብር ኣታዊ ምግባሮም ብምሕባር ሓደ መጋቢት 2018 ዓ.ም ንምምሕዳር ከተማ መቐለ ዝተረከባ 15 ሞተር ሳይክላት ጸጥታ ከተማ መቐለ ውሕስ ንምግባር ዝሕግዛ ምዃንን ዝሓበሩ ኣይተጸጋይ እቲ ሓገዝ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ሓቢሮም ዘን ሞተር ዚአን ንኽግዝኣ ፋይናንስ ሓገዝ ዝገበርኩም ማሕበራት ይኹን ዕዳጋ ማእኸላት ነዚ ዝደገፍኩም ቦርድ ኣመራርሓ እውን ዓብዪ ክብሪ ይግብአኩም እዚ ስራሕ እዚ ሰናይ ተግባር እዩ ንባዕልትና ስለ ዝኾነ ስለዚ ቀፂልና እውን እንተኾነ ብስፍሓት ንምኻድን ሙሉእ ደገፍ ነቲ ከተማ ምሕዳር ንምግባርን ከዓ ንሕና ከም ቤት ምኽሪ ንግዲ ዘፈር ማሕበርን ከም ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበርን ድልዋት ኢና ኩሉ ቦርድ ይኹን ኣብ ጠቕላላ ትሕቲኡ ዘሎ ኣባል እውን እንተኾነ ንምድጋፍ ኣብ ምድላው እዩ ዘሎ ስለዚ ንሕና ዝኽኣልናዮ ክንገብር ከም ንኽእል ኢና ቃልና ኣቱ በዚ መሰረት እዚ ንሎሚ ከም መነሻ ክኸውን ዝኽእል ካልኦት ክሻዕ ዝቕርሽሱ ዘምፁልናን ዝቕርሽሱ ክሳዕ ዝዋፃ ክሻዕ ዝግዛእን ክንፅበ ስለዘይብልና ዝቀደመ ናብ ስራሕና ኣተወከት ስለዘለዎ ተዘይኮይኑ ብዙይ እኹል እዩ ዝብል ሓሳብ እውን የብልናን ስለዚ ተጠናኺሩ ክኸይድ ኢና ንሕና እውን ተስፋ ንገብር ድጋፍ እውን ንገብር ማሕበረሰብ ንግዲ ምስ መንግስቲ ምትሕጋዝ ኣገዳሲ እዩ ዝበሉ ፕሬዚዳንት ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት መቐለ ኣይተጸጋይ ሓድጉ ነዚ ተግባር ዕዉት ንክኸውን ዝገበሩ ኣባላትን ኣመራርሓን ንግዲ ማሕበራት ኣመስጊኖም ምእንቲ ህዝብን ዓድን ክብሉ ዋጋ ዝኸፈሉ ጀጋኑ ጉድኣት ኩናት ትግራይ ምሕካማ ሓላፍነት ኩሉ ዜጋ ምዃኑ ብምርዳእ ግቡእና ክንፈጽም ይግባእ ክብሉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ህድምን ፋይናንስን ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣይተ ተስፋ ሚካኤል ገብረ ማርያም ሓቢሮም ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ዝምለሱሉን ፀገማቶም ዝፍትሐሉን ስራሕቲ ክንዓምም ይግባእ ክብሉ ድማ ኣይተ ተስፋ ሚካኤል ወሲኾም ገሊጾም ቢናም ሃይላይ ተወሰኽሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእን ንምጽናትን ዓሊሙ ከም ዝኾነ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ እንተኾነ ግና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ዓሲሉ ምስ ጀጋን ተጋደልቲ ትግራይ ብምዃን ክምክቶ ክኢል እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ምእንቲ ህዝቦምን ዓዶምን ክብሉ ዋጋ ዝኸፈሉ ጀጋኑ ጉዳእቲ ኩናት ተጋደልቲ ምሕካም ሓላፍነት ኩሉ ትግራይ ምዃኑ ብምርዳእ ግቡእና ክንፍጽም ይግባእ ክብሉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ልምዓት ፋይናንስን ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣይተ ተስፋ ሚካኤል ገብረ ማርያም ሓቢሮም ኣብቲ ናይ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ንምንጻት ወረርቲ ሓይልታት ክዘምቱ ከለዉ ናብ ትግራይ ትውረርን ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ከም ሓደ ረቢቡ ያው ክምክት ክኢሉ እዩ ስለዚ ኣብቲ መኸተ ዝነበረ ሰራዊት ኣካል ጉዱእ ኣሎ ካብ ብሰንኪ ናይቱ ዘርኢ ናይ ምንጻት ኩናት ድማ ዝተማዛበለ ሕብረተሰብ ኣሎ ኣጠቃላሊ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ትግራይ ከም ትግራይ ኣብ ዕፅዋ ዘለናሉ ኩነታት ስለ ዘሎ በጀት መድሓኒት ነዳዲ ካልኦት መሰረታዊ ሸቐጣት እውን በቲ ናይ ማእከል ሃገር ናይ ፌደራል መንግስቲ ተዓፂና ያው ሰላሕታዊ ፅንተት ይበፅሐና ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ነዚ ንምምካት ብግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ደንቢ ወፂሉ መምርሒ ተዳልዩሉ ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ ዝተመስረተ
ናይ ሰርቫይቭ ንገብረሉ ዓርስና ውሕስ ንገብረሉ ከምኡውን እቲ ኣብ ብመውጋእቲ ዝሳቀ ዘሎ ሰራዊትና ንሕክመሉ እቲ ተማዛዋላይ ህዝብና ድማ ናብ መረቦት ንምልሰሉ ዕድል ክህሉ ስለ ዝግባእ ነዚ መሰረት ጌርና ኣይተ ተስፋ ሚካኤል ወሲኾም እዚ ብግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝወፀ ደንብን መምርሕን መሰረት ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሉ ማሕበረሰብ ንግድን ውልቀ ትካላትን ዘካተተ ከም ዝኾነን ኩሉ ድማ ብዝግባእ ሓላፍነት ክዋፃእ ይግባእ ክብሉ ገሊፆም መምርሕን ደንብን ንኡ መፈጸም ዝኸውን መምርሕን ተዳልየሉ ስለዚ እቲ ደንብን መምርሕን መሰረት ብምግባር እቲ ናይ ሲቪል ሰርቫንት በቢ ሴክተሩ ተታሒዙ ምርዳእ ተገይሩሉ ካብ 50% እስካብ 20% በቢ ብርኩ ዘሎ ሲቪል ሰርቫንት ይኹን ኣመራርሓ ወሲኑ ያው ተግባራዊ ምግባር ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እንድሕር ኮይኑ ቀፂሉ ዝመፅእ ናብቲ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ እዩ ኣብቲ ንግዲ ማሕበረሰብ እውን እንታይ እዩ ድርሽኡ እንታይ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ከመይ ኢና ክንንቀሳቀስ ከመይ ኢና ተወዲብና ክንንቀሳቀስ ሰለና ዝብል ናይ ሓባር ምርዳእ ጌርና ናብ ተግባር ክንኣቱ ናይቲ ክፍለ ከተማ ናብ ምክትል ዘፈር መንግስቲ ግልጋሎት ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣይተ ብርሃነ ዘይናዊ ብወገኖም ዘለናይ እዋን መፀገም ዋላ እኳ እንተኾነ ውሽጣዊ ፀገማትና ንፈትሕ በዓልና ምዃና ተረዲና ውሽጣዊ እቶትና ብምዕባይ ጅጋኑ ጉዳት ኩናት ምሕካም ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ኣድለይቲ መሰረተ ልምዓታት እውን ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢሎም ቅርሺ እንተርኢናዮ ንሕና ርኢናዮ ስፔሲፊክ ቅርሺ ካብቲ ደረጃ ህል ለነጋዳይና ክንደይ ሚልዮን ካብ ደረጃ ሐ ነጋዳይና ክንደይ ሚልዮን እንደገይን ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ክንደይ ቅርሺ ኢና ርኢናዮስ ካብ ነጋዳይ ዝእከብ ቅርሺ ኢንሲግኒፊካንት ኣውዙ ተዝባሃል ይኾነ የኮምፓራቲቭ ኣናሊሲስ ምስ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ተርኢናዮ ማለት ምክንያቱ እንትምነሎም ግብሪ እውን ኣብ ሕርፅንተት ዝተፈፀሙ ንግዲ እዩ ዘሎ ንበረታትዑ ኣለና ስለዚ ዝኸፍልዎ ግብሪ እውን ካብ ቀደሙ እኹለ ይኮነ ካብ 5% ከዓ ብጣዕሚ እያ ትሕቲ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ንሕና ኳስ 10% ከፊልና ኔና ብዙይ ተረዳእ ዝብል ነገር ክንጥቀም ኣለና ንሕና እንድሕር ለሚስና ግን ናለመስና እንድሕር ከይና ናይ ምግባር ተኽእሎና እናቐነሰ ተኸይዱ ማንም እናሰሓቐና ንሕና እውን እናደኸና ኢና ንኸይድ ተቕርሺ እንተምፅእናዮ ናይ መሃያና ዘጨነቕ እንተይኮነስ ናይ ሰራዊት ጉዳያት መሐከም እዩ ሸፊናስ ሓደ ድልድል ናይ መስኖ ስራሕቲ መንገዲ እውን ከስራሕና ዝኽእል እቲ ተሓሲቡ ዘሎ ነገር ስለዚ ትኩረት ሂብና ክንሰርሖ ኣለና ንምባል እዩ ክብራት ሰማዕትና ሕዚ ድማ ናብ ዜናታት ወፃኢ ክንሰግር ጋና ሃገራት ኮመንዌልዝ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሊባኖስ ዝተዋፈሩ ዓቀብቲ ሰላም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክኹንና ፀዊዓ መርከብ ኢራን በአሜሪካ ቅድመ መጥሓላ ህንዲ ዕዋኽ ፈቂዳ ከም ዝነበረት ተገሊጹ ናይ ዝብሉን ካልኦት ዜናታት ወፃኢ ድማ መሰረትና ገብረ ዳንኤል ከም ስዕብ ከቕርበ እዩ سلام ጥዕና ሃበለይ ክብራት ሰማዕቲ ዜናታት ወፃኢ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ንኽትከታተሉኒ ብኽብሪ ዕድም ፈለማ ናብቲ ዝሓረኽዎ ዜና ከስግረኩም ጋና ሃገራት ኮመንዌልዝ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሊባኖስ ዝተዋፈሩ ዓቀብቲ ሰላም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክኹንን ኣፀዊዓ እቲ ፃውዒት ብዓርቢ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ ልዕሊ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሚሳይል ዝምልከት እኳ እንተኾነ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሳሙኤል ኦኩቴዝ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኮመንዌልዝ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግን ኣብቲ መጥቃዕቲ መን ተሓታቲ ምዃኑ ኣየስፈረን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ኢላማታት ሂዝቦላ መጥቃዕቲ ክትፍፀም ፀኒሓ እያ ክብል ቢቢሲ ፀብፂቡ ፖሊስ ስእሊ ናይ ብመጥቃዕቲ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኦስሎ ዝተጠርጠረ ሰብ ኣውፅኡ ፖሊስ ኖርዌይ ምስ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ካብ ቀፅሪ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኦስሎ ዝተፈፀመ ፍንጀራ ናይ ዝተታሕዘ ጥርጡር ስእሊ ኣውፅኡ እቶም ካብ ሕቡኣት ካሜራታት ሲሲቲቪ ዝተወሰዱ ክልተ ሰእል ሓደ ሰብ ገፁ ተኸዊሉ ፀሊም ክዳን ለቢሱ ቦርሳ ሒዙን ዘርእዩ ምስልታት ክወፁን ከለዉ ፖሊስ ትማል ሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ፍንጀራ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ህንፃ ዝተቐመጠ መሳርሒ ከም ዝተፈጠረ ኣረጋጊፁ እቲ ፍንጀራ ቀሊል ጉድኣት ዘብፅሖ ኮይኑ ኣብ ሰብ ዘብፅሖ ጉድኣት ከም ዘየለ ድማ ገሊፁ ፖሊስ ቀዲሙ እቲ ፍንጀራ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ድሕሪ ምግላፅ እቲ ጥርጡር ካብ ምንታይ ተደሪኹ ከም ዝፈፀሞ ዝገልጽ ሓበሬታ ግን ከም ዘየለ ሓቢሩ እቲ ነቲ ምርመራ ዘካይዱ ዘሎ ኣካላት ነቲ ፍጻመ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ዝተላዕለ ናይ ጉግል ማፕስ ቪድዮታት ይምርምሩ ከም ዘለዉ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ ፖሊስ ኣብቲ ፍንጀራ ዝተፈፀመሉ ቦታታት ምርመራ ንምክያድ ኣኽላባትን ድሮናትን ሄሊኮፕተራትን ከም ዝተጠቐመ ገሊጹ ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ እቲ ጥርጡር ሓበሬታ ዘለዎ ሰብ ከምኡውን ካብ ፍርቂ ለይቲ ክሳብ ሰዓት 2 ብኣቆፃፅራ ናይቲ ሃገር ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብቲ ከባቢ ኤምባሲ ፍሉይ ኩነታት ዝተባሃለ ሰብ ሓበሬታ ክህብ ፃውዒቱ ኣቕሪቡ ድሕሪ እቲ ፍጻመ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝተዘርግሑ ሰእል ካብ መእተዊ ክፍሊ ቆንሰላ ጉዳያት እቲ ኤምባሲ ወፃኢ ዝተሰባበሩ ቢትሮታት ኣብ በረድ ፋሒሎም ይረኣዩ ከም ዘለዉ ገሊጹ ሰመዚ ኖርዌይ እቲ ፍጻመ ቅቡል ከም ዘይኮነ ዝገለጸ ኮይኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤፕሰን ባርት ኣይ ድማ ድሕነት ዲፕሎማስያዊ ተልእኾታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክብል ኣስሚሩሉ ወሃቡ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነቲ ፍጻመ ብወገኑ ይምርምር ከም ዘሎ ገሊጹ ክብል ቢቢሲ ፀብፂቡ
ዕዳጋታት አክሲዮን ኣብ ዝንክየሉ ዘሎ እዋን ኣባላት ሃገራት ጉጅለ 7 ብዛዕባ ነዳዲ ህጹጽ ኣኼባ ከካይዳ ጸዊዕን እተን ሃገራት ብሰንኪ እቲ እናገደደ ዝኸይ ዘሎ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ንሓደ በርሚል ዘይተጻረየ ነዳዲ ልዕሊ $100 ኣብ ዝወጽሕሉ እዋን ክዝትያ ምዃነን ገሊጸን። ቻንስለር ዓባይ ብሪጣንያ ራቸር ሪብስ እትርከቦም ካብ መሪሕ ኢንዱስትርያዊ ሃገራት ዝመጹ ሚኒስተራትን ፋይናንስ ተኣኪቦም ድማ ኣብ ቁጠባዊ ጽልዋት ግጭት ክዘራረቡ እዮም ክብል CNN ጸብጺቡ። ኣብ ኣሜሪካ መዕርፎ ነፈርቲ ሂውስተንን ኒው ኦርሊንስን ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ነዊሕ ሪጋ ክሕዙ ይግደዱ ከም ዘለዎ ገሊጹ። እዚ ዝኾነ ዘሎ ብሰንኪ ምውሳኽ ጉዕዞታት ጽድያን ኣብ እዋን ከፊላዊ ምዕጻው መንግስቲ ኣሜሪካ ብዘይ ደመወዝ ዝሰርሑ ዝጸንሑ ውሱን ኣባላት ጸጥታ ስዒቡ እዩ። ኣብ ኢንተርኔት ተዘርግሑ ሰኣል ሰባት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሂውስተን ኒው ኦክሰለን ብሚኒስተር ድሕነት ሃገር DHS ኣብ ዝመሓደሩ ነጥብታት መፈተሺ ነጥብታት ነዊሕ ሪጋ ሒዞም የርኢ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ኮንግረስ ኣብ ስምምዕ ክበጽሕ ብዘይምኽኣሉ ሚኒስተር ድሕነት ሃገር ካብ 14 ለካቲት ጀሚሩ ብዘይምወላ ከም ዝተረፈ ይፍለጥ ክብል አልጀዚራ ጸብጺቡ። መርከብ ኢራን በአሜሪካ ቅድሚ ምጥሓላ ህንዲ ዕቁባ ክትህባ ፈቂዳ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። እታ ኢርስ ዳና ብዝብል ትጽዋዕ ኢራናዊት መርከብ ውግእ ብናይ ኣሜሪካ ሳብማሪን ቶርፒዶ ከም ዝተወቅዐት ዝፍለጥ ኮይኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤስ ጃይሻንካር ኢራን 3 ካብ መራኽባ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ዝጀመራላ መዓልቲ 28 ለካቲት ኣብ ወደባት ህንዲ ንኽዓርፋ ፍቃድ ሓቲታ ከም ዝነበረት ገሊጻ። ብሓደ መጋቢት ድማ ብህንዲ ፍቃድ ከም ዝተውሃባን ትገልጽ እንከላ 130 ባሕረኛታት ዝነበራ መርከብ ኣይርስ ዳና ብ4 መጋቢት ኣብ ደቡባዊ ገማግም ባሕሪ ስሪላንካ ኣብ ዝርከብ ዓለም ለኻዊ መያት ምጥሓላ እቲ ኩናት ብዓብዩ ከም ዘስፍሐ ዘመላኽት እዩ ክብል BBC ጸብጺቡ። ኣብ ቤርሊ ሄልስ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዛ ኮኸብ ስነ ጥባዊት ሪሃና ብጥይት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ፖሊስ ገሊጹ። መኮንናት ክፍሊ ፖሊስ ሎስ አንጀለስ ትማሊ ሰንበት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ስዒቡ ሓንቲ ጓል 30 ዓመት ጥርጥርቲ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው ክሕብሩ እንከለዉ ሪሃና ኣብቲ እዋን ኣብቲ መንበሪ ገዛ ከም ዝነበረት ሓደ ምንጪ ኣኽበርቲ ሕጊ ንጋዜጣ ሎስ አንጀለስ ታይምስ ክሕብር እንከሎ ከም ዕድል ኮይኑ ግና በቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰለ ሰብ ከም ዘየለ ክብል ሮይተርስ ጸብጺቡ። ባርከሰ ክቡራ ሰማዕትና ዜናታት ወጻነ ዘም ክትከታተልዎም ጽናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ሰላም። ዜና መጽሔት ካብ 104.4 ረድኤ ኤፍኤም መቐለ ኢኹም ኣብ መክትታል ትርከቡ ክቡራት ሰማዕትና። ናብ ዜና ቢዝነስ ክንሰግር ከለና ድማ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ኢራን ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዘበቅዕ ድሕሪ ምግላጹ ዋጋ ነዳዲ ዓለም ምንካይ ከም ዘረኣየ ማእኸል ዜና BBC ሓቢሩ ኣሎ። ሓደ ካብ ቀንዲ ዓለም ለኻዊ መተሓላለፊ ነዳድን ጋዝን ዝኾነ ሆርሙዝ ኢራን ዝኾነ ዓይነት ዕንቅፋት እንተጌራ ካብቲ ዛጌድ ዝተወቅዐቶ ብቂስራ ዕፅፊ ብኣሜሪካ ዝኸፍአ ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሓ ድማ እቶም ፕሬዚዳንት ተሓኒዮም ኣለዉ። ናይ ዝብሉን ካልኦትን ጸብጸባት ቢዝነስ ዝዕለት ድማ መሳርሕትና ፊልሞን በየነ ብኸምስዕብ ኣዋዲዱ ኣለዉ። ጥዕና ህበለይ ክቡራት ሰማዕትና ካብ 104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ዕለታዊ ጸብጸባት ቢዝነስ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። በዚ መሰረት ብሓፂር ዜና ቢዝነስ እንትንፍልም ትራምፕ ንኢራን ሞት ሓውን ቁጣዕን ከም ዝወርዳ ኣብ ዝተሓነየሉ ዋጋ ነዳዲ ምንካይ ከም ዘረአየ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሎሚ 10 መዓልቱ ኣውፂሩ ዘሎ ኩናት ኢራን ኣብ ቀረባ ግዜ ከበቅዕ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ዋጋ ነዳዲ ምንካይ ከም ዘረአየ ማዕኸን ዜና BBC ጸብጺቡ። ከም ገለጻ እቲ ማዕኸን ዜና ኣብ ኤስያ ዋጋ ዓለማዊ ነዳዲ ከም ዝነከየ ብምሕባር ዝተጻረየ ነዳዲ ብሬንት በኣስታት 8.5 ሚእታዊ ከም ዝወረደ ዘመላኽተ ኮይኑ ንሓደ በርሜል $92.50 ክኸውን እንተሎ ኣብ ኣሜሪካ እውን በኣስታት 9 ሚእታዊ ብምውራድ ንሓደ በርሜል ድማ $88.60 በፂሑ ይርከብ። እዚ ምንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ሶኒ እቲ ኩናት ኣብ ቀረባ እዋን ከብቅዕ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ዋጋ ነዳዲ ብምንካዩ ስዒቡ ዕዳጋታት ኤስያ ክብ ዝበለ ዝመስል ኮይኑ ኣብታ ኣህጉር ዝርከቡ መዕቀንታት ዕዳጋ ብሰንኪ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ከቢድ ማህሰይቲ ዝገጠሞም ኮይኑ ሓያሎ ሃገራት ናይቲ ዞባ ቀንዲ ዓማዊል ሃገራት ድማ ወሽመጥ ዓረብ ምዃነን ዝፍለጥ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ኢራን ንዓለም ለኻዊ መተሓላለፊ ነዳዲ እንተዓንቂፋ ሞት ሓውን ቁጣዕን ከም ዝወርዳም ዶናልድ ትራምፕ ብጥብቂ ኣጠንቂቖሎም። ማለት እውን ካብ ቀንዲ ዓለም ለኻዊ መተሓላለፊ ነዳድን ጋዝን ዝኾነ መጻወ ሆርሙዝ ኢራን ምትዕንቀፋት ከይትገብር እቶም ፕሬዚደንት መጠንቀቕታ ኣሕሊፎም ኣለዎም። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ድሕረ ገጹ ኣብ ዝጠቅዖ ጽሑፍ ኢራን ኣብ ውሽጢ መጻወ ሆርሙዝ ንዝፍጠር ጉዕዞ ነዳዲ ደው ዘብል ነገር እንተጌራ ካብ ዛጊድ ዝተወቅዐቶ ብዒስራ ዕፅፊ ብኣሜሪካ ከም ትጥቃዕ ተሓንዩ። ኣስታት 20 ሚእታዊ ካብ ነዳዲ ዓለምና በቲ መጻወ ዝሓልፍ ኮይኑ እቲ ኩናት ድማ ጉዕዞ ባሕሪ ኣዝዩ ክንክን ዓለማዊ ዋጋ ነዳዲ ክውስኽን ምኽንያት ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣሎ ክብል BBC ጸብጺቡ ኣሎ።
كبرات سمعتنا كابزي بمقصال هاجراو شرف وصاي بنك نقد إثيوبيا انتنرق دما $1 ب152 برن 99 سنتيمن እናተገዝአ ب156 برن ባዶ 5 سنتيمن እናተሸጠ ዝውዓሎ ኮይኑ ፓውንድ ስተርሊንግ ድማ ب203 برن 56 سنتيمن እናተገዝአ ب207 برن 63 سنتيمن ክሽየጥ ውዒል ኣሎ ዩሮ ب181 برن 28 سنتيمن እናተገዝአ ب184 برن 91 سنتيمن ክሽየጥ ዝውዓሎ ኮይኑ ስዊዝ ፍራንክ ድማ ب194 برن 86 سنتيمن እናተገዝአ ب198 برن 76 سنتيمن ክሽየጥ ውዒል ኣሎ ኩዌት ዲናር ب492 برن 15 سنتيمن እናተገዝአ ب502 ብር እናተሸጠ ዝውዓሎ ኮይኑ ስዑዲ ሪያል ድማ ب40 برن 79 سنتيمن እናተገዝአ ب41 برن 61 سنتيمن ክሽየጥ ውዒል ኣሎ كبرات سمعتنا كابزي بمقصال واقع دغا ورقي كنرئ خلنا دما 14 كرات ورقي درجه صفاتو 47.46 نجرام ب 14,942 برن 76 سنتيمن 16 كرات ورقي درجه صفاتو 3.38 نجرام ب 17,077 برن 44 سنتيمن 18 كرات ورقي درجه صفاتو 71.81 نجرام ب 19,212 برن 12 سنتيمن 20 كرات ورقي درجه صفاتو 82.8 نجرام ب21,346 برن 8 سنتيمن 22 كرات ورقي درجة صفاتو 91.39 نجرام ب23,481 برن 48 سنتيمن 24 كرات ورقي درجة صفاتو 99.96 نجرام ب25,616 برن 16 سنتيمن كشياطو وعلم اللو ጸብጸባት ስፖርት ውሽጥ ዓድን ወፃን ድማ መሳርሕትና ፍሊመን ክዶ ከመን ዝስዕብ ከቕርባ እዩ يغنلي على تاو سبورتا وحواريتا وشت عدن وصان حزلكم قريبا لكم كتاتسولو بخورنا عدنكو حبيربكم صن فيلمون كديبنا وشت عد حواريتا كجمر غانتا ختم اخسم معرض سفلاليا او ليغ حدا ايثيوبيا 2018 تساتف زلا غانتا ختم اخسم مس كتما غنچ عالم لخاو ستاديوم هلبا تراخيبن ين معرض سفلالين زلوا نتن شتاتاتون الى ساميل فصم قلا 5 دقيقه كتما غنچي مريح غبرا كلو فيلمون امار دما 4 دقيقه كتما اخسم معرض غبر شتو امزغيب وايو اب زوا دبوب وردا امبالاج طابي عيبا اب سغنات طمت زغبر بروجكت اتليتكس تطايشو ساينساو سغر سبورت اتليتكس ابابيات تمرت تግራይ بزول مري حساب او شدش وردات تግራይ اب استحاريا مول قدمه بركي بسبورت مانجمنت اتليتكس كبروم تطايشو زلو بروجكت اتليتكس سغنات مال قصيلو اب زوادو وردا امبالاج طابي عيبا مول قدمه بركي بيت تمرتي برهان لكاتيت بروجكت اتليتكس سغنات تطايشا حلاف بيت صحفه محدار وردا امبالاج ايت تسفاي هايلو كيروس اب داغم حويت اتليتكس ام مسرح نزركبا غباري سناي ايت كورم مزغب بشوم محدار وردا امبالاج مسغانا بمقرب حغوز وقصالاي نخونن ናይ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብርሃን ለካቲት ቶምሃሮ መርአያ ንኾኑ መልእኽቶም ከም ዝሕለፉ ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ኣምባላጀ ይገልጽ ተወካሊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣይተ ገብረ እግዚአብሔር በላይ ብግዶም ብስተገበረ ሓገዝ ምስጋና ብምቕራብ ብኹናት ተዳኺሙ ጸንሐ ኣትሌቲክስ ብምሕዋይ ኣብ ሰገናት ተተካእታ ኣትሌታትን ንምፍራይ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ዝርከቡ ሰገናት ብምስራሕ ውፅኢታዊ ስለ ዝኾነ ኩሎም ቶምሃሮ ተጠቀምቲ ክኾኑ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣብዚ ፕሮጀክት ዝተመልመሉ ቶምሃሮ ኣብ ኣትሌቲክስ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ትምህርቶም እውን ንፉዓት ክኾኑ ከም ዝግባእ ቶም ተወካሊ ወሲኾም ገሊጾም እቲ ፕሮጀክት ሃገረ ጀርመን ብዝነብር ቅዱስ ትግራዋይ ኣይተኹሮም መዝገበ ዝካየድ ዘሎ እንትኾን ብቐንዲ ኣብ ኩሉ ዕድመ 13-15 ጠመተ ዝገበረ ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እተን ኣብያተ ትምህርቲ 10 ደቂ ተባዕትዮን 10 ደቂ ኣንስትዮን ብኹሉ ዕድመ 13 ኢሉ እውን 10 ደቂ ተባዕትዮን 10 ደቂ ኣንስትዮን ብኹሉ ዕድመ 15 ብሓፈሻ 40 ሰገናት ሒዙ ከም ዝርከብ መተሓባበሪ ፕሮጀክት ኢንስትራክተር ገብረ ሚካኤል ተኽላይ ገሊጹ እዚ ፕሮጀክት ዓለም በፂሓቶ ዘላ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ስፖርት መሰረት ብምግባር ነዊሕ እዋን ዝወስድ ልምዓት ፕሮጀክት ሎንግ ተርም ኣትሌት ዲቨሎፕመንት ሳይንሳዊ ሞዴል ዝኽተል ምዃኑ ኢንስትራክተር ገብረ ሚካኤል ተኽላይ ወሲኹ ሓቢሩ ቀጻሊ ሶሉስ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ጣብያ ደደቢት ኣብ ትርከብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መቐለ ፕሮጀክት ብምጥያሽ ክዛዝም እዩ ክብል ድወት ጸብጺቡ መበል 23 ሰሙን ጸወታ ሲቢ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ትማል ዝተኻየደ እንትኾን መድረገነት ሽረ ምስ ፋሲል ከነማ ዘራኸበ ጸወታ ብማዕረ 1-1 ተዛዚሙ እዩ ነተን ሽቶታት እውን በረከት ግዛዋ መበል 56 ደቂቃ ናይ ፋሲል ከነማ ሽቶ ከመዝግብ ከሎ ዳንኤል ዳርጌ ድማ መበል 89 ደቂቃ ማዕረ ዝገብር ናይ መድረገነት ሽረ ሽቶ መዝጊብዋ
እዩ ነዚ ውፅኢት ሲዕቡ ፋሲል ከነማ ብ34 ነጥቢ ኣብ 6 ደረጃ ትቕመጥ ከላ ምድረገነት ሽረ ድማ ብ27 ነጥቢ ኣብ መበል 12 ደረጃ ትርከብ ካሊእ ኢትዮጵያ መድን ምስ ሃድያ ሆሳዕና ዘራኸበ ፀወታ ብተመሳሳሊ ሓደ ማዕረ ተፈላለየን ነተን ሽቶታት እውን ኣማኑኤል ኢርቦ ኣብ 30 ደቂቓ ናይ ኢትዮጵያ መድን ሽቶ ከመዝግብ ከሎ ታሪኩ ጸደቀ ድማ መበል 12 ደቂቓ ናይ ሃድያ ሆሳዕና ሽቶ ኣመዝጊቡ እዩ ከተማ ባህር ዳር ምስ ነገሌ ኣርሲ ዘራኸበ ፀወታ ድማ ብዘይ ምንም ሽቶ ባድ ንባዶ ተዛዚሙ እዩ ካሊእ ድሬዳዋ ከነማ ምስ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ዘራኸበ ፀወታ እውን ብዓወት ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ 2-1 ተዛዚሙ ሽቶታት ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ እውን አዲስ ግዳይ ኣብ መበል 14 ደቂቓን ዳንኤል ናታንኤል ኣብ 67 ደቂቓ ከመዝግብዎን ከለው ብሕታዊ ሽቶ ድሬዳዋ ከነማ ድማ መሐመድ ኑር ናስር ኣብ 62 ደቂቓ መዝጊብዋ እዩ ናይ ወፃእ ዜና እንትንሰግር ድማ ናይ እንግሊዝ ኤፍ ኤ ካፕ 5 ዙር ናይ መወዳእታ ፀወታ ትማል ዝተኻየደ ኮይኑ ብዓወት ጋንታ ዌስትሃም ተዛዚሙ እቲ ውፅኢት ዋላ እኳ ብናይ ሓባር ውፅኢት 2-2 ይዛዘም ናብ ፍጹም ቁላዕ ኣምሪሖም ግን ዌስትሃም 5-3 ብምዕዋት ናብ ሩዕ ፍጻመ ዝሓለፈ ጋንታ ኮይኖም እዮም ነተን ሽቶታት እውን ኢጎር ቲያጎ ናይ ብሬንትፎርድ 2 ሽቶ ከመዝግብ ከሎ ቦውን ድማ ናይ ዌስትሃም 2 ሽቶ መዝጊቦምን እዮም ናይ እንግሊዝ ኤፍ ኤ ካፕ ናይ ሩዕ ፍጻመ ፀወታታት እውን ካብ መጋቢት 26 ክሳብ 27 2018 ዓ.ም ዝካየድ እንትኸውን እቲ ምድብ ድማ ሳውዝሃምፕተን ምስ ኣርሴናል ቸልሲ ስፖርት ቫሊ ማንቸስተር ሲቲ ምስ ሊቨርፑል ዌስትሃም ምስ ሊድስ ዩናይትድ ክራኸባ እዮም ፀወታታት ኣውዲቅ ካብ ምሕላፍ ቻምፒየንስ ሊግ ሎሚ ክፍልሙ እዮም ፀወታት ቀዳማይ እግሪ ኣውዲቅ ካብ ምሕላፍ ቻምፒየንስ ሊግ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣውሮፓ ጋልታስራይ ምስ ሊቨርፑል ኣታላንታ ምስ ባየርን ኣትሌቲኮ ምስ ቶተንሃም ባርሳ ምስ ኒውካስትል ክራኸቡ እዮም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብዝሓሸ ኣብዚ መድረኽ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሊቨርፑል ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ንጋልታስራይ ክገጥሙ እዮም ኣብ ሊግ ፌስ ተራኺቦም ብዓወት ትርካዊት ክለብ ዝተዛዘመ እንትኸውን ሊቨርፑል ንዝስዕረት መልሲ ክውት ፅዊት ይግበር ካብቶም ትኹረት ዝግበረሎም ፀወታት ሓደ ዝኾነ ብሃንስ ፍሊክ ዝምራሕ ባርሰሎና ካብ ሜዳውን ወፃኢ ኒውካስትል ክገጥሙ እዮም ኣብ ዝቐደመ ፀወታ ሊግ ፌዝ ብዓወት ባርሰሎና ዝተዛዘመ ፀወታ እውን ናይ ምዕዋት ንጻረ ካታላናዊት ክለብ ክወስድ እዩ ብዝኸፍአ ግዜ ተሃስዮም ብዚ መድረኽ ምንቅስቓስ መጽናዕንዒ ዝረኸቡ ስፐርስ ኣብ ሜዳኦም ብዲያጎ ሲሜኔ ንዝስልጥኑ ኣትሌቲክ ገጥሙ እዮም ናብ ፍጻመ ጽዋዕ ንጉስ ዝበፅሑ ኣትሌቲክ ካብ ቶተንሃም ኣንጻር ብዝሐሸ ኣብ ጥንካረ እንተሃለዉ ግና እቲ ክለብ ካብ ዘለዎ ምዝባዕ ስሩዕ ወቕታዊ ብቕዓት እዚ ፀወታ ትፅቢት ይግበረሉ ኣብ ካሊእ ፀወታ ባየርን ምስ ኣትላንታ ክጻወቱ እዮም 5 ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢራን ኣብ ኣውስትራልያ ሰብኣዊ ቪዛ ተዋሂብዎን ኣውስትራልያ ን5 ካብ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኢራን ኣብቲ ሃገር ዘዕቆን ሰብኣዊ ቪዛ ከም ዝሃበተን ኣፍሊጣ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝነበረ ግጥም ሃገራዊ ምዝምር ምዝማር ድሕሪ ዘይምቕባልን ናብ ኢራን ምምላስ ድሕነተን ኣስጋኢ ምዃኑ ክግለጽ ቀኒ እዩ እቲ ተግባረን ኣብ ኢራን ነቐፌታ ልዕሊ ይርከብ ሓደ ወሃቢ ርእይቶ ከም ዝበሎ ኣብ ግዜ ኩናት ዝኸደዓ ብዝብል ብምቃስ ከቢድ መቕጻዕቲ ክወሃበን ይጽውዕ ሚኒስትሪ ኢሚግሬሽን ቶኒ በርግ እተን ደቂ ኣንስትዮ ፖሊስ ኣውስትራልያ ናብ ውሑስ ቦታ ከም ዝተሳገራ ገሊጹ ነተን ካልኦት ኣባላት ናይቲ ሃገራዊት ጋንታ እውን ኣብ ኣውስትራልያ ክጸንሓ እንተደልየን ኢዶም ዝርጉሕ ምዃኑ ከም ዝተነግረን ገሊጹ ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ከም ዘይነጥፋ ንጹር ክኸውን እየን ዝደልያ ውሕስነት ዝደልያ ስፖርተኛታት እየን ድሕሪ ምባል ንብዙሕ መዓልትታት ዝርርብ ክካየድ ከም ዝጸንሐ ሓቢሩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ እውን ቪዛን ከለላን ክወሃበን ከም ዝግባእ ኣውስትራልያ እንተዘይተቐቢላቶ እውን ሃገሩ ክትዕቅወን ከም ትኽእል ተዛሪቡ ነይሩ ባርከን ሎሚ ዝነበርና ሓጸርቲ ስፖርታዊ ሓበሬታ እዚኦም መስሉ ስለምክታልኩም ካብ ልቢ የምስግን ሰላም ክብራት ሰማዕትና ዜና መጽሔት ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ኣርእስተ ዜናታት ደጊምና ከነዘኻኽረኩም ኣታዊ ካብ ዘሎም ትካላት ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንምኽፋል ይሰርሕ ከም ዘሎ ቢሮ ፋይናንስን ምትእኻብ ሃፍትን ትግራይ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓውደ ትምህርቲ ትግራይ ዝግብኦ በጀትን ጠመተን ምኽልካሉ ስዒቡ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ትግራይ ከቢድ ሓደጋ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ገሊጹ ሰላምን ጸጥታን ከተማ መቐለ ኣብ ምውሓስ ምስ ሕብረተሰብ ተዋዲድካ ብምስራሕ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ከተማና ዝሓሸ ኩነታት ጸጥታ ዋላ እኳ እንተሃለወ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ዝርአ ዘሎ ዕንወትን ጉሕለትን ንምቁፅጻር ግን ቀጻሊ ስራሕ ዝሓትቱ ኢሎም ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረድዓ በርሀ ጋና ሃገራት ኮመንዌልዝ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሊባኖስ ዝተዋፈሩ ዓቀብቲ ሰላም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ክኹንና ፀዊዓ ዝብለን ካልኦት ዛዕባታትን ዜና መጽሔት ብምምራሕ ብርሃን ወልደ ሜሪ ደሞዝ ምስ ተረኛ ቴክኒሻል ተስፋ ብሓባር ብምዃኑ ምስ ዝተረፉ ምድለዋት 104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ሰናይ ምክታል ክኾነልኩም ተመኒና ሰላም ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት